Wait lang. Share ko lang yung live. There's nothing wrong there. Wait lang guys. Share ko lang yung live. Hi Demig. How are you? Hi Itachi. Hi AJ. Hi Kuya Marco. Good morning or good evening or good afternoon. Hindi ko alam. Ang taba ko na guys. La. Bakit la? Kaya nga. Ano na lang nga. Ay, oo nga. Sorry na, hindi ko na nabago. Hindi, 2.6 na lang yan. Ito, oh. Hi, Itachi! Thank you for following. 2.6 na lang. Gagi naman daw si Kuya Dirty ka. Ah! Okay! Thank you po! Thank you! Hala, naka-times 50 oh! Oh! Thank you! Thank you, thank you, thank you! Thank you, okay! Thank you po! Naban daw siya kahapon eh. Hala, thank you po! Thank you! Ate Mia! Thank you, Kuya Marco! Yay! Ano na lang, guys? 2-4 na lang, guys. Kaya na to. Kaya to today. Thank you po! Thank you, guys! Ate Mia, hindi na kayo magla-live. Ay, kota na nga pala. Kaya na yan. Shim. Sana. Thank you! Thank you po. Mamaya la-live ako. Sige, go! Hi, Luis! Good morning, Luis. Ang aga ko, diba? Sabi sa'yo, eh. Hello! Thank you po! Thank you! Thank you kung sino ka man. I love you. I love you. Thank you so much! Hala, 2-3 na lang, guys. Oh my God. Mga ano na lang to? Luis, ano na lang to? Dalawang ano na lang to? Summer na lang to. Ay, charot. Charot. Ang bait naman nun. Ang bait naman nun. Hi, Mr. Yen. Napadaan lang siya. Appear, Sim. Luis, paranas mo nga sa akin yun. Ay. Yun na yung eyes ko. Hindi ko alam nag-iba yung face ko. Opo, ate. Hindi ko alam nag-iba yung mukha ko. Ay, yung mukha. Oo. Dahil lang naman sa mata. Para tumaba ako ganun. Pagising ko lang halata naman.